Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ози якчандта доингои нав омадагиай гулои новинка сангои дизайнка чи хостум шумо нишон чи мина заминиш сафеда гулоям хушрӯи сабз дора ҷудогона нархаш 150 сомон айдонада оптимда бо арзон мешава. Анаи гулакам новинкая иам доингай 150 сом донада. И дигар рангам доштай دیده کسی اب تو میگیره ارزان میشه. این طرف هم همش 150 سومونی دوناده. این طرفش ویای دوبایسکی یا اینش دوبایسکی. توسه بینه. انا قسمی بولو راوز نشون میتیم. انا زرد، کبود، سفید همون همش 150 سومیه نه هم کبودن. از به نزدیکتر کنم کامیرا را اینه بینه. کبود روز و زرد سفید و بو کبود. همینو دیزاینش 150 сомон донада. Ана баъд бо иҷада новинка бо анаи сиёҳ шастай. Ха? Дубайская им. Ина бинед сиёҳ, кабуд. Ина боло да буфтин ай пеш. Ина. И бенигина? Ой бенигина ина. Бенигина ҳам доре? Бенигина ҳам ҳастад. Бенигина. Тест ҳамомаш аҷа оптимай албатта. Мақсад тестарак чикна. Ина 150 донада бинед чӣ хушрӯ. Фасон. Ина кабутуш санг дориш диде? 150 сом. Фасон хушрӯ. 150 сомони. Доин касое ки доинга нағз мебинед? Ина марҳамат гилои новинкаи доинг омадай метавонед нависе доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар Русия.